Tonight, mga igsoon, ipadayon na to atong salvation series sa atong soul winning training. I hope nga na-train ta. Na-train ba ta? So I hope nga niglingin ni mo, nanay nag-connect. Kay train man ka. So sama sa train ba, dapat naanatay nagsunod-sunod na to. Somebody is following us as we follow the Lord. Kay mo nagingon ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. So, meaning to say, magtuon jud ka personally, kay kung pananglitan, nakita sa mga nag-follow ni Apostle Paul, wa naman ni nag-follow si Apostle Paul sa Ginoo. So, iyang instruction, klaro kayo, follow me as I follow Christ. If I stop following Christ, stop following me. Sabi na to, Igsoon? So, that is for your own safety. So, now, you are following your pastor. But if you can see that your pastor is no longer following what the Bible says, kisa nyo i-follow. You follow the Lord. Do not follow the man following not the Lord. Nasabta na ito, Igsoon? So kung butangan na nato na dire o ka ng mga discolite, I am no longer following what the Bible says. Diba? Kung nanatay mga ritual dire ba? Nanatay gitudlo nga di na to makita sa Bible, pero makita na to sa mga kasimbahanan. So kay nakita man nato sa ilaha, kanang ato pud gibuhat, pero di na to makita sa Bible, dili ma-justify ba? So that is not already following the Lord, that is following other churches. But churches is never a barometer of truth. We should be the pillar of truth if we do what the Bible says. But it is never a barometer. Kanang agdo na to ba? Ang usa ka simbahan kay puros makasasala mga kaigsunan. Masakto lang ni atong buhat kung di adiri sa Bible gyud tanan atong gisunod. Kung naa diri tanan, lisod kay ka si piaton. Diri with the wisdom of God, of course. Di ba? So, atong ipadayon mga igsoon ang pagkat-on sa salvation. And this is Soul Networking lesson number 4. Soul Networking lesson number 4. I hope that you are practicing and mastering our Soul Networking lesson, making it easier, easy to remember, simple to teach. No, kaya ang trabaho nako mga kaigsunan is to make it easier for you to comprehend. Kung naay mga words diha nga lisod kanang sabton, pangitaan pa na natong meaning, i-simplify na to. Because that is how we should teach our disciple. Alright? Now, the title of this message tonight, mga kaigsunan, is The Characteristics of the Lost. Daghang mga tao mo angkon, mga kaigsunan, mangangkon, dili mo angkon, mangangkon nga siya luwas. Aluwas po ko eh. Pero, daghang kay gestures ba? Kabantay mo ng taong namakak. Dagang kay hikapon, ang ilong. Kanang, luwas po ko eh. Daghan kay ba niya, dili siya definite. Compare sa tao nga tinuod ang iyang giingon. They can look at you straight to your eye. Kanang mga mo istorya niya, okay, mazad ba ka na? Huy, tanaw, uy. Muna kumuwali mo, kamatuuran man eh. Ay, duko-duko yun. Ayog hangad sa kisami ba? Tanaw sa tao. Ay, pangita, dihag ka ng waynaong. Naungag sulti, kaya nga naman, tinuod ni atong gi-istorya. Muna, when you share the salvation message, you look at the person on the eye. Dapat naging kay eye-to-eye contact mga kaigsunan. Muna, importante kayo nga ang inyong disipulon, same gyud ang inyong gender. Kay delikado kayo ni, magsikag tutok sa babay. No? Kanang babay, magduda naman, sige tutok na ako. Malain na ilang kuhan, ilang pagbati. Di ba? So, may buong lang kakadaanhan ni mo sunod, manudlay naman sa una, di man ni manudlay. Manudlay na niya, hala, magpahumot na.
Agoy, lain na ang imong nawin. Nawin ni mo yung kasing-kasing, naipinno yung kalag, niya okay na mo, ana? Dako kayong tulubagon sa Ginoo. Wala nga, atong suluminingon, same gender. Atong disipulon, same gender gyud. Kay magtinutukay magyud mo. Are you following this? Magtinutukay gyud mo. So mo na nga, importante kaayo nga same gender. Alright? So daghan mangangkon nga sila luwas. Pero makita gid nimo ang unod mga kaigsunan. You will know them by their fruits. You will know them by their actions, by their words. Mahibaw-an nimo sila sa ilang practices. Kung imong tan-awon ilang Facebook, mahibaw-an gyud nimo ang luwas ug di luwas. Sultian ta mo, ang Kristohanon nga niangkon silang Christian sila, pero dili sila tinuod na Kristohanon, tanaway lang Facebook. Hugaw kayo. Dili sila careful sa mga words nga ilang buhian and never nga mo publish sila og pulong sa Ginoo. Tanawan ninyo, tanawa. Check upan ninyo kaninyo mga disciple, hinahinayan nagbadlong. Badlungan sila, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Pero ang pinakanindot yun, tudluan sila sa pulong sa Ginoo and let the word of God speak directly to their heart. Mausab ra gina mga igsoon, mausab ra gina. But there is a character of a lost. Naagi characteristic mga kaigsoon. Mo na itong hibaon karon so that we may be able to tell those people who thought that they are saved. Number one, they are gone out of the way. Ngano man, ano na to pag-ila? Na, they are gone out of the way. Wala sila nagsunod sa kanang pamaagi sa Ginoo. Wala sila nagsunod sa pulong sa Ginoo. Nagsunod sila sa ilang kaugalingon nga nahibaw-an sa kinabuhi. Ngano man nga nagsunod-sunod man, daray, it is the nature of man to follow ways that can make him happy regardless of the result. Di sila mubalik unsay resulta. Ang ila lang, I feel good. Mo na nga mangita sila simbahan nga ang ilang unod masatisfy. Alright? Manganta sila, apilo na, bisag usa kanta, niya, they will dance, mura sila ga disco, ay kalainan, mga kaigsunan, kung tuwa ka dito sa gawas, wala ka sa simbahan. No, there should be differences between the church and the world. Di ba? Ang simbahan o ang kalibutan, dili din na mo pwede nga pareha silang kulor, pareha sila og inistoryahan, pareha silang batasan, dapat lahi yun na. Dili nimo pwede parehason unya kung tuwa ka sa kanang diskuhan unya nakita ka ang mga sugaay gabot nimo og simbahan the same ra gihapon nga mga blinking of the lights. Asa may difference? Unya pa dim light gihapon ang simbahan. Mabito na never follow a church mga kaigsunan nga himuon nimo silang sukdanan sa kamatuoran. Ayaw gyud ato gyud ni tan-awon ang Bible gyud. Because there's a lot of people, they're gone out of the way. They're following something that is no longer according to what the Bible says. Alright? In Romans chapter 3, mga kaigsunan. Romans chapter 3, verses 10 to 12 sa first part, and then lukso ta sa 16 to 17. Sugdan na to sa verse number 10. The Bible says, as it is written, there is none righteous, no not one. Kung magsunod-sunod ta og tao mga igsoon. Kung magsunod-sunod ta aning atong makita, ingon ang Bible daan, there is none righteous, no not one. Now, how can we know that what he is doing is correct? Nga klaro magkayo, they are gone out of the way. There is none righteous, no not one in the world. In verse number 11, there is none that understand it. There is none that seek it after God. Klaro kayo na. So, usa ka tao, ang kanang imong soul winning, imong ginang paibawon, nakaibaw ka og something nga it's about goodness, it's about righteousness, pero if it is not taken from the Word of God, that is not the righteousness that God is talking about. Nagunahuna ra na sila nga tarong, nagunahuna ra na sila nga sakto. But they are not seeking after the Lord. It is not from God. Kay daghan kayo nga, okay ra man na. Dili taan ng okay ra.
Ang ato, is it right? Kay duha ra gyud ni, it's either right or wrong. Amen? And you need to separate, you need to learn how to separate the two. Because right is always right, and wrong is always wrong. It needs to be left behind. I-left yun. Biyaan yun mo. Ayaw siya agdada. Right kita. And we need to learn how to choose what is right. And we can only find it in the Word of God. So you need to seek after the Lord. So, imo siya pangutan nun, are you seeking God in your life? Nagpangita ba ka sa Ginoo? So daghan kitag mga punching question, ano yung mga igsoon sa atong gisulwining? Are you seeking after the Lord? So, mayon na sila, permigog ko na mo, ampo, gyud ko sa Ginoo. May problema na. You are seeking Him by calling Him, where are you God? Where are you Lord? Ingon na, but nag-abli ba ka og Bible? That is how to seek the Lord. Do you have a Bible in your home? So dapat imo sila pangutan-on na, do you have a Bible in your house? Do you have a personal Bible? How can you seek the Lord? He can only be found in His Word. Because the Bible is the Word of God. Nangita ka sa Ginoo, nagampo ra ka. Sa kwan pa na, you are only exhaling. You need to inhale para mabuhi ka. Oh, can you try to exhale, not inhaling? Mo na nga patay. Patay na siya. Dili na makahatag og kinabuhi nimo. So you need to pray. Yes, that's good. You are praying. Everybody is praying. Pero asa sila ga-pray? Everybody is praying. But do everyone is listening? Naminaw ba tanan? Wala. They are not seekers. Mo na nga mailhan nimo mga kaigsunan nga kanang imo gidala diri sa simbahan, seeker, kay iya gyud na ihabwa tanan, empty cup. When they listen to the Word of God, empty cup. Lord, I want to absorb every lessons. Gikan sa imong pulong, I want to empty myself. Fill me up with your words. Mao na mga seeker. May baw-an nimo mga igsoon. Pero katong dili mga seeker, muuntol in taon sa ilang mga nahibaw-an na. Muuntol. Ang imong gitudlo niya, muuntol ra. No? So, they are not seeking after God. Dapat mawarningan na sila, o dapat kita pod mawarningan ta. In verse number 12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. So, muna yung resulta mga kaigsuunan, because they are gone out of the way, unprofitable. So, madato lagi sila, pastor. Mga kaigsuun, we are only looking on the outward. Life is not only outward. Natanawa ang inner part of their life. Are they happy? Are they satisfied? Dili. Dapat mga igsoon, ang seeker, ang katong nakaangkon yun sa Ginoo, you are happy inside and out. You are successful inside and out. Imposible po kayo nga, ay kung i-judge, pastor, malipayon maghapon ko inside. Bisan tuon magsikog mugot outside. Lara ko dong. Dili pwede na. Di ba? Unya mo ni kasagaran dadon sa mga Kristohanon. Pastor, dili man ko nimo makita nga dato ko outwardly, but inwardly, dato ko, pastor. Kaya ka na to iingon na. Pero mga kaigsunan, remember this, what is within, makita gyud na outwardly. Kay kung unsay na sa suod nimo, mao ginay mo gawas. Di ba niyo ang Bible? Kung unsa siya nga maghuna-huna, so is he. So if you think that you are poor, that's why you are poor. If you will think that you are rich, mga kaigsuonan, and you will be rich. Na, kung unsay gi-conceive nimo sa imong heart, you will achieve. Bible teaching, biblical teaching man na. But you need to believe in the Lord who can make you such. Dili kay ang kalibutan, ato ka mo believe sa kalibutan, nga ato ka manuktok dito, kayamanan, mga igsoon. Di as Ginoo tanan. Kay Kristohanon man ta. Muna ako, di ko believer, mga kaigsunan, nga kanang kung pobre ka, bahala na, basta spiritually rich ka. Ay kung ilara, I am not a believer of that kind of principle, mga igsoon. Tingali, magsugod tang pobre.
Pero never good nga imong insaktuhon og sunod ang Ginoo, iyang ipabilin nga pobre ka, di kanya magamit. Gusto man sa Ginoo gamiton ta, that's why i-equip ta niya. That is His job, mga igsoon, to equip His people. Unya, kay ba mo nga ang iyang i-equip, apil na tanan? Everything, iyang i-equip ka. But first, iya gyud na i-equip ang imong inner person para mahimo kang ready to receive the kanang material things nga dili ka ma-deceive sa kalibutan, mga igsoon, because money will empower you to become worldly if you are not spiritually strong. Because money is the power of the world. The more money you have, the more powerful you are. Ang tanawag kanang managan og kanang mukuha og kanang panggobyerno nga gahom. Tanawag kinsa may makadaog pirmi. Ang pobre o dato, bisag nindot pa kayo og advocacy ang pobre. Mo na dako kay problema sa kamatuoran sa kalibutan, igsoon. The power of the world is money. But the power of those people who are in the Lord is love. Peace. Maunay power nato. So kung ma-prepare ta ana, mga kaigsunan, when we have the money, we will not look at it as power. We will look at it as tool. I can do more. I can express my love more. I can be gracious more to others. I can help more. Amo na kay nana makay tools. Diba? So hantod nga din na nimo makita ang kwarta as tool. Kaya nagyapon sa imo o kinsa may nay kwarta, mo'y magbuot. Agoy napakaana nga prinsipyo who has the money has the power. Dapat dili na. Amen. Dapat dili na kay dili na to basihan ang kwartahan nga mahimong leader sa buluhaton sa Ginoo. Okay? So, it is the nature of man nga nagyud tay sundon, mo na sundon na to ang unsay gisulti sa Bible kay mo may gitudlo sa Bible, mga igsoon. Atong luksuhan sa 16 and 17. Tanawa unsay padulngan na aning mga tawhana kaning gone out of the way. Destruction and misery are in their ways. Ganan mo ana? 17. And the way of peace have they not known. Wag sila kaybaw ana. Mo na it's very important nga kita nga naa sa kamatuoran, kita nga naa sa sakto nga pangunahuna, ang ato pangitaon jud peace kay mao na di masabtan ni Satanas. Mao na di masabtan. So kana mga tao nga gamay kagubot, mga kaigsuonan magubot. Gamay problema ma-okay. Pangitaan din ninyo ang peace kay mao na ilhanan nga naa pa ka in tune pa kas Ginoo. Di ba? Kung wa nay peace ang imong utok, imong kasing-kasing, I'm sorry, you are gone out of the way. All right? Number two, they cannot stop doing bad. Muna karakter sa mga lost, they cannot stop doing bad. Gustuhon man nila magbinuutan, di gud nila kaya. No? Wrong way leads to wrong action. You can never do right following the wrong way. Numdumay gina. Ang imong gisunod sayop o niya nag-expect kag sakto. Di gyud na pwede mahitabo. Now in Romans chapter 3, naragyapon ta sa chapter 3 verses 12 sa second part, hantod sa 15 and then 18 to 20. Kinahanglan kugihan gyud ta mamasa ani kay daghan tag verses basahon ani nga leksyon. In verse number 12 sa last part, mga kaigsunan, ingon sa Bible, there is none that do it good. No, not one. There is none that do it good. No, not one. Here on earth, I'm sorry. Wala gyud. Declaration na sa Bible. 13. Their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of us is under their lips. Tanawa rin yun ang hasta ang last bitin, mga kaigsunan na nasa ilaw silang dila. Tanawag unsa sila mo destroy. Pinaagi sa words. Muna importante, bantayan yun na nimo imuhang kasing-kasing kay mo na tinubdan sa mga pulong o sa mga action nga makadestroy sa mga tao. And eventually, it will destroy yourself also. Kay mo man ginamit mo. Kung ikaw kusog kay ka mangguba o kinabuhi sa mga tao,
huwata, igabot nimo sa unahan, maguba kag apil. Because you are not commanded by God to do that. We are here in this world to fix people's lives. That is the mission of the Lord. And we are following His footsteps. Nagsunod ra magutas buluhaton sa Ginoo. And Jesus never destroy lives. Are you with the Lord? Let's not destroy lives. Usahay, tintalon ta siya, makadestroy ta mga kaigsunan, but you need to repent immediately. Call the Lord. Lord, I'm sorry. I am destroying people. You can warn people about somebody, but never destroy them. The intention is to destroy, never mga kaigsunan. Alright? We can warn other people. Oy, magbantay ka ani mga tawhana, kay kaning tawhana, wa pagid ko kabantay nga ang nisikit ani nilampos sa ilang pagkakristohanon. No, nangawagtang. So, makawarn ta, ingon ana, but never to the intent mga kaigsunan nga imong i-destroy, because every person has the right to be changed. Every person. Mo nga wag gyud tay katungod nga muhukom sa mga tao nga gusto mo paduol sa Ginoo, unya atong hukman nga wa kay kuan ani. Wa ka di ka pwede mausab. Kuyawa na to, no? Di ba? Nga nagsorry man na. Everybody has a chance. Dili ta mag-judge, di man kita judge good ang Ginoo man. Alright? Pero mabantayan na to mga igsoon. Ang ilang baba, poisonous. Ang ilang baba, baho. Why panot bros ni? Dili ni pasabot baho ha. Mura ba, sige lang panghimaraot ba? Mura gusto bitaw nga kadautan sa mga tao ang ilahang manggawas ang mga pulong sa ilang baba. And with their tongues, they have used deceit, mga ilad-ilad. Wanna always speak the truth, bisan makasakit pa mga kaigsunan. Amen? Ayaw jog ayaw i-beautify nga kanang isulti nicely, but speak the truth. Pero dili to the extent igsoon nga imong usbon. Mahimo na siyang kanang deceit. The poison of asp is kanang bitin mga igsoon is under their lips. Ang sa bitin naa sa ilawom sa iyang dila. Verse 14, whose mouth is full of cursing and bitterness. Kita mong mga tawing unana, bantay mo. Bantay mo. Kanang puros kasuko, ang isgutan mga igsoon, puros kalain sa iyang kasing-kasing. Bantay mo ana, kay kuana siya, mo na ang gitawag nato mga igsoon nga, cannot stop doing bad. Basig lost pa na. Amen? Now in verse number 15, their feet are swift to shed blood. Dili na mga Christian na. Kung Christian ni, dili magsulwining ni. Dili magsulwining. Their feet are swift to shed innocent blood. Mas daghan na pandol nila kaysa na luwas. Now kung Kristohanon ka, himua nga maluwas ang mga tao instead mapandol sa imong kinabuhi. Mapandol sa imong mga pulong, mapandol sa imong attitude. Dapat dili ta kapandulan mga igsoon, kita gud ang muagak gud niya, kita na hinuon mapandulan. Murag imong giagak niya, imong blockingan dito. Di ba? Murag imong gitiwasan ba? Dali. Mo na attitude si Yawa. Kita I will help you. Balintong noon. Di ba? Kita mo help ta, mga igsoon. Pero kung naatay attitude ngayon ana, swift to shed blood, agoy delikado ang atong batasan ani. In verse number 18, there is no fear of God before their eyes. Asa ka na mga kaigsunan mo na kung makaistorya og pasakit sa mga tao, why kahadlok? Delikado ning tawhana, basig lost pa ni. Muna mga kita mong tao nga ingon na, kay ba na mo unsaon ninyo pag-pray? Pray for salvation. Kay nga nung nabuhat man na niya, nga karakter man na sa lost. Way kahadlok sa Ginoo kung makaistorya mga kaigsunan, murag ang iyang giistoryahan, dili binuhat sa Ginoo. Hurting other people. Destroying other people.
Dapat dinagyan. Let them, those who are lost, let them do that. They don't know the way. They don't know what is right and what is wrong. All they want to do is what can make them happy. Kung suko sila, i-feed nila ilang anger. That's how the world is doing, mga kaigsunan. But we, as the children of God, we should know how to stop doing bad. No, ang atong isgutan diri ang mga kuan ang mga lost. There is no fear of God before their eyes. In verse number 19, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Look at verse number 20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Mao ginay kamatuoran. They cannot stop doing bad. Mao na mabadlungan sila. Once nga mahatag ang pulong sa Ginoo, it will hurt them. Unya, they're trying to find ways how to fix their life, but they cannot find any way. Wa magyud, way makaayo gyud sa guba nato, mga kaigsunan. Mo na nga sige sila og buhat, try to do something good, but the Bible says, by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight. Mo na bisag unsaon og paningkamot, bisag unsaon og do good, wa gyud, equals bad gyapon. Mo na they cannot stop doing bad. It's always bad, mga kaigsunan. So at least makailan ta, kinsa ni sila. Number last, they cannot find any other help but in Christ alone. They need to know that. They cannot find any other help but in Christ alone. So if you are lost, there is no other help you can get. If you want to find the right way, if you want to know the way to heaven, it's only Christ that can let you know. And that is why I am leading you now to Him. God's way leads to righteousness. We can't change until we can have God's righteousness in us. Unsa man ang righteousness? The righteousness of the Lord. Maunay mo change nato, mga kaigsunan. And we can't have His righteousness until we are cleansed and saved by His blood. Dili ta makaangkon ana nga righteousness hantod di ta maluwas. Because that salvation is of the Lord. That changes only comes from God. Dili sa mga unsay kaayo aning kalibutana. In Romans chapter 3, 21 to 28, so taas-taas ni, pag moabot nimo aning lesson, pagdagid mong snack. Kaya taas-taas man niya, nagkan sila pangutana o niya ani. Karon kay di man mo kapangutana mo na mamubo-mubo, pero tabla-tabla ra kay na may preaching side, naapoy sharing, no? Pero taas-taas gyud ni siya. Una maningkamot ta nga ma-shorten ni siya. So in verse number 21 to 28, the Bible says, "But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets." Imo gyud ipahibaw, mga kaigsunan. The righteousness that we need in order nga ma-change ta. In order nga ma-change, dili lang kay ang atong batasan, most importantly, ang atong destination. From hell to heaven. Mausab, tungod ani nga righteousness. But now, the righteousness of God without the law. Importante kayo na. Without works. So, dili nimo makuha pinaagi sa pagpaningkamot. Muna moabot ang righteousness sa atong kinabuhi. The righteousness of God, no, dili atong righteousness, but the righteousness of God without the law is manifested. Gihatag na sa ato ang mga kaigsunan, being witnessed by the law and the prophets. Gipakita, gi-witness lang, pero dili gyud ang law ang gikinahanglan nato, mga kaigsunan, in order to have the righteousness of God. All right, verse number 22. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all, and upon all them that believe, for there is no difference. So the Jew and the Greeks or Gentiles,
pwede na makaangkon ani. Kay no difference na. So, atong sabton, even the righteousness of God, and which is by faith of Jesus Christ, not your faith. So imo gyud ang pangayoon kang Kristo, Lord, give me that kind of faith that can save me. The faith of Christ. Kay kita na natay atong built-in faith, and that faith is not enough to receive the grace of God. It should be the faith of the Lord. Asa man nato makuha? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Klaro kayo nagitudlo sa Bible, mga igsoon. So, the righteousness of God, madawat nato ginamit ang faith of Jesus Christ. So, importante ka na imo gyud ang kunon mo na maminaw gyud ka. Mo na importante paminawon gyud nimo ang ako gitudlo nimo. Kay pinaagi ini makapangayo ka sa pagtuo. No? Unto all and upon all them that believe, for there is no difference. So wala na race, mga igsoon, nga exempted. Anybody can be saved. Anybody. Walay pili. Verse number 23. For all have sinned and come short of the glory of God. So kung atong tagaan og kanabitong kuan nga kamo nga mga race wa moy kanang labot, dili pwede. The reason why Jesus Christ died, because of sin. And all have sinned. So Jesus died for all, because all have sinned. Wa man siya nagpakamatay para lang sa mga Hudyo. He died for the whole world. And the reason of His death, mga igsoon, is to rescue us, to pay the penalty of our sin. O, kinsa man ang makasasala? All. So, iyang gihatag ang salvation to all. Pasalamat ta ana. O, imong pangutanon nito, imong gisiran, nalipay ka? Nga apil ka nga gitanyagan sa Ginoo sa kaluwasan? So, unsa may makapa-justified? Tanawa, verse number 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, ang makaluwas nimo si Kristo lang. Unya, remember, walay bayad ang kaluwasan. Grasya ni. You will be justified freely by His grace. Through the redemption nga naalamang kang Kristo. So, it is not church membership, it is not religion, but it is only Jesus Christ that can save. Verse 25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare the righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Tanawag giunsa ka pagluwas sa Ginoo, God is making you a brand new person. No, kay kung ikaw lang gusto ka mausab, yes, you can do that, but can you change the past? Can you go back to the past and change it? What is done is done. So if you did something wrong, it is wrong. You cannot make that right. Pwede ka mag-usab, pero ang wrong nga imong nabuhat before, ang sala nga imong nabuhat sa una, di na to nimo pwede usbon. Nahuman na to. So, you are going to pay that. Now, here's the good news. Your sin today and your sin in the past, God will erase it. He will forgive you. Unya may kita manulisok na sa mga kanhi pa ba? Katong mga ugan na bitaw nga mga sala. Tungkusog na mo kayo ba? No, may kita mangita sa mga karaan. Karaang sala, unya mo atong musilab dayon kay nagdilaob na guna ka ng imong kaaway. Nya tagaan nimo sa iyang mga karaang mga sayop, dali kay mo dilaob, kabantay mo. May kay mo palagot ning uban. Gipasaylo na sa Ginoo. Sins that are past, giapil na og limpyo sa Ginoo. So si kinsa ka nga imong balik-balikon nga pinasaylo naman na siya. Amen? Pinasaylo na siya.
Muna ayon na nagisguti ang sa una, pero madunggan na to sa mga Kristohanon, maayo kay mangugkat atong panahon pa nga wa pa siya naluwas. Ingon na ba? Uma na to oy. No, gilansang na to uban kang Kristo. Gi-erase na to niya sa diyang naluwas siya. Nganong isgutan pa man na nimo? Kana siya sa una manggod. Sa una to human na. Kung kinsa siya karon, mo na importante. Mo na kung si kinsa ta karon ipakita na to nga naa gyud tay Kristo. No? Para di ta matulisok sa atong kanhi ba. Tungod kay mura magmaog gyapon. Palaway ka sa una wa pa ka naluwas. Unya karon mahisgutan tungod kay palaway magkagihapon. O di ba? Mo na kinahanglan makita gyud nato ang changes according to what the Bible says. So, naa man ang changes kung naa na si Kristo kay siya man ang muhatag nato sa iyang righteousness. So, through the Lord Jesus Christ, mga igsoon. In verse number 26, to declare, I say, at this time, His righteousness, mga igsoon, that He might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. Di ka malipay, ana, you are one of those who will be justified. Bisag unsa ka pa ka makasasala, you will be justified. Di ba? Pero, kani nga nahitabo sa ato, di gyud nato, pwede ka panghambog. Mao gyud na hinumdumi. Kung nausab ka, ay pahambog. Mingon ka, ikaw dugay na ka nga Kristohanon, tanawa ko, nausab na ko. Giruo. Nganong ikaw, wa? Gira. Ayaw pagbuot. Alright, in verse number 27, where is boasting then? Where is boasting then? Asa man ang pagpasigar mo? Ingon sa Bible, why labot? It is excluded. By what law of works? Nay, but by the law of faith. Kung ang kaluwasan pinaagi sa law, kung ang kaluwasan mga kaigsunan pinaagi sa works, pwede ka magpanghinambog. But it is not of works. It is not of the law, but of faith. Where is boasting then? Muna kita mga Baptist, paminaw mo, ay dyan mong pahinambog sa inyong eternal salvation. No? Di kita manghinambog, ana. Sige lang, daog-daogan lang mi, imperno man mo. Kami sure naman ming langit mi. Bugiro. Misyon man nimo nga ingnon sila nga malangit pon. Kay kung manghinambog ta, daghang maimperno, di kita manghinambog kay misyon nato nga magpaubos para sila nga mga naapa sa nangawala, mga igsoon, makakita sila nga naa gyud di ay kaluwasan. Mo na itong misyon. It may be hard, but it depends on you. Kung nagsunod ba ka sa Ginoo. In verse number 28, therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. What a conclusion. Muna, dong, hindi na imong gisulwining, ayon na intawon pa ning kamot para kamaluwas. Kay giinsulto nimo ang ninaog, o nagpalansag sa cross para nimo, namatay, gilubong og nabanhaw, aron luwason ka. Ang gikinahanglan lang, pangayoon nato sa Ginoo ang pagtuo, nga makapaluwas nimo. Will you pray with me? Will you pray with me? Or do you want me to pray for you? No, para matagaan ka sa Ginoo sa kaluwasan. So importante kayo mga igsoon nga mapahibaw gyud nato characteristic of the lost. And the lost cannot go to heaven. You must be found. Ayong pabilin nga naka sa lost. You must be lost and found. Adto ka dapat makitaan sa lugar kita, kaning simbahan, mura man ni siya og lost and found nga kuan nga wala ta pero nakita na mo nagipundok ta sa Ginoo diri. Ang nakanindot, we are enlisted in heaven. Nga bisag asa pa ka maabtag kamatayon aning kalibutan na, ang naglista nimo ang Ginoo. He knows where you are.
Naluwas ka sa Philippines, namatay ka sa Japan. No, kay nisakay ka og bullet train, nangabli ka sa bintana. Kay ihas nimong dako. Gigawas pa nimo imong o. Kaya ko, bugnaw ang hangin, bugnaw. Luuyan mo eh. Okay ba, mantang di pwede ablihon, pero just for the sake of illustration ba? Di ba? Pero naitabo na sa aeroplano gani, giablihan ang purtahan. Nakalanding kong ahat. Giablihan ang purtahan. Okay? So, nindot kayo ang mga message. Do taas ang iyahang mga verses, but we cannot remove a verse. Because, labi na sa last part, mga igsoon. Last part yun, kaning last part na point number 3, diha jug ka mo, kuan yun, diha na. Pero kung di nimo matarong og tudlo ang 1 and 2, maglisod kag tudlo sa 3. So, dapat imo yun ang tudlo gini mo tarong yun. Alright? So, here's the conclusion. Many people go to someone for counseling whom they think that can help them change their lives. And that is true. Daghan kitang makitaan nga mga life coach. No? Niya sila kaybaw nga ang kanang life coach palainom kayo. Diba? Using the Bible but they drink liquor. Na their life is not that good. So, nagto sila, mausab sila. But here's what is right. Only Jesus can change us to a better person. He created us, so for sure, He can fix us. Ngano adto man ta magpaayo sa dili gabuhat nato? Wait na, it's best gyud mga igsoon, do mahal siya. Kung imo sakyan ng Toyota, adto jud kas Toyota paayo. Dili sa moryo-moryo. Kay may buong na lang ka, lain naman dagan ng sakyanan. Kaya naman ko na sila standard for their own product. Dumahal siya, pero safe. Ano ba? Kasag yun. Mauna siya ay kasabutan para sa kaayuhan. Sa imong sakyanan. So muna, sa atong kinabuhisan, who created us? God. So only Him knows what is good for us, mga igsoon. Okay? So, nabatay question ani? Bright yun mo da. Ako na lang mangutana. Question for the next lesson. Dili dito siya question. Question for the next lesson. So, imo tagaan ang imuhang soul winning. Unsa may atong iskutan sunod. Diara. What would be the penalty of staying lost? So, kung depende na sa imong desisyon karon, kung di jud ka mo dawat sa Ginoo, unsa may penalty kung magpabilin ka nga lost? No, kay wa may lain nga gipasabot ang lost. Pasabot na dili luwas, igabot sa imong kamatayon, wa ka kay bawg asa padung imong kalag. Bisan pag mayong kaglangit pero nandibaut imong balhibo. Pasabot, deep inside you, you are not saying yes, but only your mouth saying yes. Pero deep inside you, di pa ka-sure. No, mo man ay naa kamatuoran diha sa imong kasing-kasing. So, atong isgutan, what would be the penalty of staying lost? So, ako kang pabasahon sa Revelation 20, 10 to 15. Revelation 20, 10 to 15. Then, mo na ito isgutan sa sunod. Okay? But now, ang atong topic is the characteristic of the lost. So, unsa man na characteristic ang atong nakitaan, so dapat ato ginang itudlo nila mga igsoon. Okay, so are you ready to practice? Are you ready to share to one another? Unya siguruhan na ang kanang imuhang partner kay basin lost pa na siya. No, siguruhan tudlo. Okay? Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this moment that we can be trained about soul winning.
I pray that you will bless your people, dear God, to train well, because this job is very important, O God. This is telling people how to go to heaven. So this job is very important for the lost. And I pray, dear God, that you will allow us, Lord, to become a part of this ministry. Tuguti, Lord, nga mao gyud ni ang himuon namo nga special nga part gyud sa among life, Lord, what to do in our life as long as we live. Salamat kay Lord sa opportunity to be trained tonight. Bless your people, dear God, with eagerness to learn more. This is for your glory, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Could it be that up in heaven, God is sitting on his throne, anticipating another sinner will soon become his own? Years of wasted living and years of toil and strife are just about to be over as he receives the gift of life. Go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. Holy Spirit has been working to soften up their hearts. All he needs is a willing servant who will simply do his part. Can you imagine up in heaven the joy that will be that day, as a sinner bows his head to pray and you hear the Father say, go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. Start construction on his mansion, there on Hallelujah Street. He doesn't know yet that it's waiting, as the Savior he will meet. Go sound the horn, strike up the choir. A sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness, he's received my son. All heaven's rejoicing, that's the value of one. All heaven's rejoicing, that's the value of one.